Okay, so we have chapter 2, equations, inequalities and absolute values. Okay, so lecture 1, equations. Okay, so untuk equations 2.1 ni, you akan belajar macam mana nak solve equation yang melibatkan indices, surd and log. Okay, alright. So, yang ni yang basic saja, so you boleh baca. Okay, algebraic operation contain one or more terms kan. Okay, so ada basic operation, boleh melibatkan addition, subtraction, multiplication or division. Okay, alright. Then, lagi kita ada equation. Equation tu apa? Okay, so kalau equation, dia mesti ada equal sign lah. Okay, mesti ada equal sign. Okay, so ini adalah antara contoh yang equation yang cuma ada satu variable saja. Maksudnya satu unknown. Which is dalam case kalau tengok example ni, semua unknown kita adalah x. Okay, so kita ada surd, kita ada log. Okay, so now kita tengok index equations. Okay, so index equation ni, index equation ni, in order to solve index equation, you ada 3 method. Okay, ada 3 method untuk solve index equation. So, yang pertama, okay, ada certain soalan kena compare base and index in terms of terms on the left side and right side. Okay, maksudnya ada pattern yang memang you just compare base saja. Maksudnya memang dia boleh tukar kepada base yang sama, lepas tu kita compare kiri dan kanan, dapat jawapan. Okay, method yang kedua. Okay, method yang kedua adalah guna take log both sides. Okay, maksudnya ada juga soalan yang melibatkan index equation ni yang mana kita tak boleh nak tukar ke base yang sama. Okay, mungkin sebelah kiri base 2, belah kanan base 3. Macam tu. So, bila dia tak boleh tukar ke base yang sama, okay, the only solution adalah you kena take log kiri kanan lah. Okay, itu method yang kedua. Okay, method yang ketiga adalah by using substitution. Okay, by using substitution ni saya percaya you ada belajar waktu zaman sekolah dulu. Yang ada yang kita kena let you. Okay, kebanyakan yang tu lah. Alright, so itu adalah antara 3 method yang you akan guna, you akan apply in order to solve index. Okay, so now let's look at example 1. Okay, you need to solve the equations of 7 to the power of x plus 1 equals to 12. Okay, so untuk soalan ni, first kali you tengok, kita ada base 7 dengan base 12. So, base 7 boleh tukar ke base 12 tak? Ataupun base 12 boleh tak tukar ke base 7? Ataupun ada tak 7 and 12 ni boleh tukar ke mana-mana base? Ada ke tak ada? Tak ada kan? Okay, so bila tak ada, okay, so kalau dia tak boleh, maksudnya apa yang you kena buat adalah you kena take log kiri dan kanan. Jadi untuk soalan ni, apa yang you kena buat adalah take log sebelah kiri, 7 to the power of x plus 1 equals to log of 12. Okay, alright. So lepas tu, yang ni boleh pindah ke depan. So dia akan jadi x plus 1, make sure buat bracket, and then log 7 equals to log 12. Okay, jadi x plus 1 ni equals to log 12 divided by log 7. Okay, so you just guna calculator, you akan dapat x equals to berapa? So tekanlah calculator, you akan dapat 0. Okay, so you akan dapat x equals to 0.277. Okay, senang kan? Okay, untuk example 1b, okay, you need to solve equations of 27 to the power of x plus 1 equals to 9 to the power of x minus 1. Okay, so untuk soalan ni sama juga, okay, kita tengok kiri dan kanan. Okay, kita ada 27 dengan 9. So, 27 dengan 9 ni, boleh tak kita tukar ke base yang sama? Okay, kalau ada, base berapa? So, itu you kena fikirlah.
Okay, jadi in this case, okay, 27 and 9 kita boleh tukar kepada base 3. Yang mana 27 tu akan jadi 3 cube. Okay, power of x plus 1 equals to 9 pula kita tukar jadi 3 square. Okay, power of x minus 1. Okay, so sekarang power tu kita kembang dulu. So akan jadi 3 to the power of 3x plus 3 equals to 3 to the power of 2x minus 2. So hati-hatilah bila kembang, jangan salah kembang pula. Okay, so sekarang kalau kita tengok left hand side dengan right hand side base dia dah sama. So bila left hand side dengan right hand side base sama, kita dah boleh compare. Okay, so by comparing, ambil power je lah. Okay, jadi 3x plus 3 equals to 2x minus 2. So simplify, you akan dapat x equals to negative 5. Okay. Okay, so now let's look at example 2. Okay, so example 2, kita ada solve the following equations. Okay, A, kita ada 5 to the power of 2x plus 1 equals to 6 multiplied by 5 power x minus 1. Okay, alright. So, untuk soalan ni, kalau tengok, oh, ada base 5. Tapi, at the same time, ada juga, untuk right side tu, 5 power x tu, dia ada coefficient 6 kat depan. And then, kita ada minus 1 pula. Jadi, macam, and then, 5, yang belah kanan pula, 5 power x. Yang belah kiri pula, 5 power 2x. Okay. So, nak directly compare left hand side dengan right hand side, tak boleh. Okay. Alright. So, untuk this kind of question, apa yang you kena buat adalah, first step, kita akan split dulu yang belah kiri tu. Okay, untuk left side, kita akan split dulu. So, dia akan jadi 5 to the power of 2x. Okay, dengan 5 power 1. Okay, dot tu maksud darab lah. Instead of you guna simbol darab tu, you boleh pakai dot. Okay, equals to 6 5 power x minus 1. Okay, alright. So, sekarang, okay, kita dah pecah macam tu. Jadi kita tengok, okay, yang base 5 ni ada 5 power x dengan 5 power 2x. Okay, so step berikutnya adalah kita akan pakai substitution. So kita akan let u equals to 5 to the power of x. Okay, kita akan let u equals to 5 power x. Okay, maksudnya kalau 5 power 2x, dia akan jadi 5 power x square n multiply by 5. Okay, equals to 6 5 power x minus 1. So, tengok kat mana yang ada 5 power x. Kat sini satu, situ satu. Di tempat yang saya highlight tu, kita akan replace dengan u lah. So, left side dia akan jadi 5u squared equals to 6u minus 1. Okay, so you kena jadikan dia, jadikan right side 0. Which is 5u squared minus 6u plus 1 equals to 0. So, jadi bentuk kuadratik. So, bila dah jadi bentuk kuadratik, you kena factorize. So, kat sini mesti tunjuk your factorization tu. Your factors apa. Tak boleh straight away guna calculator terus dapat jawapan. Okay. So, yang ni 5u dengan u kan. Jadi, 5u minus 1, u minus 1. Okay. So, kita akan dapat our u equals to 1 over 5 or u equals to 1. Okay, so u kita ada 2. Jadi, adakah jawapan kita u equals to 1 over 5 dengan u equals to 1? Tak. Kenapa? Kita nak cari u ke? Soalan dia nak cari x, bukan nak cari u. Jadi, macam mana nak cari nilai x kalau kita ada nilai u? Tu yang kita dah let tu, kita ganti dalam tu lah. Okay, jadi yang the first one, when u equals to 1 over 5, okay, so ganti you akan dapat 5 power x equals to 1 over 5. Okay, jadi 5 power x equals to 1 over 5 also equals to 5 to the power of negative 1. So, you akan dapat x equals to negative 1. Okay, settle satu. Okay, tadi untuk u equals to 1 over 5. Okay. Dan kita ada satu lagi. When u equals to 1. Sama juga. Okay, nak ganti kat mana? Ganti yang kita let tadi. Okay. So, 5 power x equals to 1. Mungkin dia tanya, ni 1 ni 5 power berapa 1?
5 power berapa? 1. Okay. Kena recall rules of indices. Anything to the power of 0 always equals to 1 kan? Okay. Jadi in this case, 5 power x equals to 5 to the power of 0. So, you akan dapat x equals to 0. Therefore, jawapan kita, okay, therefore, our x equals to -1 or x equals to 0. This is your answer. Okay, untuk example 2b, okay, kita ada e to the power of 2x minus 3e to the power of x plus 2 equals to 0. E ni apa pula? E itu adalah exponential. Okay, exponential. Okay. So, macam mana kita nak solve soalan ini? Okay, yang melibatkan indices equation ini. Okay, jadi sama juga. Dia lebih kurang sama macam example A tadi. Okay, example A tadi pun kita ada 2x. Macam contoh kalau kita tengok B ni, kita ada e power 2x dengan e power x. Jadi, yang ni memang paling senang adalah memang pakai substitution. So, you kena let u equals to e to the power of x. Okay, kita akan let yang tu. Okay, jadi e power 2x, kita rewrite, dia akan jadi ex, tu kat luar, minus 3ex plus 2 equals to 0. So, kat sini ada ex, ini pun ada ex. So, tempat ex tu kita akan replace lah. So, dia akan jadi u squared minus 3u plus 2 equals to 0. Then again, bila dah jumpa kuadratik, make sure you factorize. Okay, so factorize u dengan u. So, akan dapat u minus 2 dengan u minus 1. Okay. So, this will give you u equals to 2 or u equals to 1. So, yang ni pun samalah. Okay, kita tak nak u. Kita nak solve for x. Kita tak nak u. Jadi, ini tak habis lagi. Jadi, kalau tak habis lagi, nak buat macam mana? You kena ganti balik ke dalam u tadi untuk dapat nilai x. Okay. Jadi, yang pertama, when u equals to 2. So, kalau u equals to 2, kita ada e power x equals to 2. Okay. So, kat sini, recall indices. Okay, sekarang kita tengok left side. Base dia base e. Okay. Right side, base dia 2. Sama ke tak? Tak sama. Boleh tak tukar ke base sama? Tak boleh, tak ada. Jadi, kalau base tak sama kiri kanan, method apa yang kita nak guna? Kita kena buat apa? Take log kiri kanan kan? Okay, betul, take log kiri kanan. Tapi, persoalan dia adalah nak ambil log base berapa? Okay, in this case, kita tengok base belah kiri tu base e. Jadi, bila kita take log both side, okay, maksudnya kita kena take log base e for both sides. So, yang ni, log base e of left side, which is e power x, equals to log base e of right side. Okay, faham? Alright. And then, kalau ikut law of log, kalau ada power, kita boleh pindah ke depan. So, yang ni akan dapat x equals to log base e of 2. Okay. For your information, ataupun note dia, okay, bear in mind yang log base e tu is equals to ln. Log base e, nama penuh dia. Full name. Ln tu, dia kalau calculator tu, kamu jangan sebut in tau. Dia bukan in. Dia adalah L dan N. Yang mana kita sebut ln. Okay. Jadi, ln dengan log base e tu benda berbeza ke? Sama. Cuma, kalau log base e nama penuh. Ln tu nama pendek. Nama glamour. Macam tu. Okay. Jadi, in this case, log base e, kalau tak suka tulis nama penuh, log ada base e, you boleh tulis nama pendek dia, ln tu. You dapat satu nilai. Okay. Tadi untuk when u equals to 2. Okay, tapi kita ada satu lagi. When u equals to apa? When u equals to 1. Okay. So, kalau u equals to 1, sama juga.
Okay, do the same thing. Kita akan ganti. Jadi, e to the power of x equals to 1. Okay. So, base power berapa equals 1? Kan? So, kalau you recall, okay, you kena ingat, kalau kita ada a to the power of 0, this is equals to 1. A tu adalah mana-mana base. Tak kisahlah dia 2a to 2 power 0 ke, e power 0 ke, pi power 0 ke. Okay, itu semua adalah 1. Okay, so in this case, e power x equals to e to the power of 0. Okay, so kiri dan kanan dua-dua base e, maksudnya kita akan dapat x equals to 0. Therefore, our x adalah ln 2 or x equals to 0. So, ada dua jawapan lah. Okay.